Come on. Listen to your heart, Javi. Mä menen Gabein. You have to pick the person you care about most. No Davidiinhän mä haluan lähteäkin perään. I understand. Please be careful, Cade. Don't worry about me. I got a fucking bulldozer. Those muertos are pancakes. No niin. I want you to be safe out there, Javi. No mä yritän. No problem. David on se tärkeä. Sure. Thanks for asking. Okei. Nyt sit lähdettiin sitten Davidin perään. Toinen vaihtoehto olisi ollut lähteä Katein mukaan, mutta toisaalta Davidhän on se tärkeä henkilö nyt tälle Javille. Veljekset kuin ilvekset, niin se sanonta kuuluu. No niin, katsotaan minne se on menossa. How long do we keep driving? We may not find them. They could be too far ahead of us. We won't give up. We're going to find them, Clem. We can't think otherwise. They must have gone this way. Okay. Hopefully the roadkill will lead us right to them. Okei, eli lähdetään nyt sitten Davidin perään. Noniin. Noin. Okei, pää lähti kokonaan irti. Käänny. This way. Seurataan Follow the Blood. Oltais voitu kyllä mennä ottaa keittiä, mutta toisaalta Davidhän nyt lähti sit omilleen, niin pakko mennä sanoa sille muutama sana. Aha. No jo kolari. No. Ne on siellä sisällä. Pelastetaan heidät. And David. Älä unohda Davidia. No niin, sitten. Ui. Oi. Oho, naama lähti irti. Op. Ui saa. Korvat. No. Fuck. Panokset. Nyt ei muuta kuin pesäpallolla sitten peliin. Melkein mokasin toi äskeisen. That's right. You focus on me. Oh, come on. Come on. That's it. Sitten ulos sieltä autosta. Jalka ja sitten päähän. Noin. Kunnon eeppinen taistelu. Quick timella voittoon. Pää irti. Me tultiin varmistaa, että pääsette ehjinä perille. Terve. I'll help you. I'm sorry. I'm here, Gabe. I got you. Okay. Katsotaan millaista... Katsotaan millaista draamaa tästä tulee, kun noi nyt juttelee keskenään tuolla. Are you okay? Are you bitten? Ei oo.
They didn't get me. Oh, thank God. Entä David? I'm fine. It just... It hurts. Sun otsassa on vaan. I tried to stop him, Javi. That's why we crashed. Se yritti vaan suojella sua ja päästä omiin vaan. You came after me, Javi. After everything I've done. What are you talking about? I was always arguing, always making life harder. And I was a bad son. I wouldn't have come after me. No, you're not. Hey, knock that off, buddy. You're a great son. I don't feel like one. Don't worry. It's not up to you to decide. I'm gonna be better from now on. I swear. Gabe, you okay? Yeah. Thanks to you guys. No, David. Onko sulla jotain sanottavaa? Katot kyllä he. Figured we were done, brother. You have to take care of each other. That's what Pa said to me once. Niin. Yeah. Told me the same thing. Wonder Lähdettiin what he'd veljen say to päälle. me now. I wonder that a lot, actually. I'm sure you do too. He'd be ashamed of you. Too ashamed to speak. I can't change, Javi. I want to, but we're in a war that's never gonna end. I was kidding myself. We're never going home. That hope died the same day we all drove away. Same day Pa died. That's the last lesson he taught me. I had to teach it to my son too. Someone had to. We have Finally, each other. we are still your family, David. There's hope here. And there will always be hope here, brother. I'll take clarity over hope any day. We're going back to Richmond. We have to help Kate. I can't face Kate, Javi. Miksi? I can't see that different look in her eyes. Sä oot sen aviomies. Sun pitäis... No mitä, Or yours. mitä Kate sanoi, niin... I can't. It's too much. Too much for anyone to handle. You should come back with us. Thanks. But too much has changed, Javi. That doesn't matter. David won't forget that. Maybe it doesn't matter to you. Legacy, David. It's all anyone leaves behind. Figure out the kind you want. Tuleeko se mukaan? Jäät sitten siihen. Oha, kato, täällä on muitakin tyyppejä. Well, there's a happy sight. Jep. Let's get inside. We gotta find Kate. Noniin. Jesus! Oh, man, am I glad to see you. Looking a little bit different, though. Once I got in contact with my people, I Sä oot headed right Jeesus. back. Had to make sure you folks were safe. Can you help us get the gate open? Jeesus tuli takas. Ei ne sälynyt. Vähän oli muuttunut jäpä. You gotta boost me up, Gabe. Pystyt sä siihen? Hurry up, guys! Noniin. Ei muuta kuin portti auki ja auttamaan keittiä sitten. I'll have it open in a second. 1, 2, 3, 4. They couldn't just have an open gate button. No, näköjään täytyy itse. Nope. Ei. Tämä. Okay, never pull that lever again, Javier. Kes teki jotain. Oliks toi? Jep, tää nappi se oli. Vihreä nappi. No, yes. Get inside and wrangle the walkers together. If we get them in one group, we can lead them right out. Jeesuksen jengihän tuli mukaan sitten tähän touhuun. We need to round up these walkers. Kate? Kate, where are you? Head them towards the gate.
Help me look. Of course. Totta kai, niin. Kate! Kate! Where are you? Pistäkää suolet itteen, ettei ne walkerit tuu tän kimppuun. Kate, please! Tossa ei ole liian myöhäistä nyt sitten. Kate, call out to me. Siellä. Looks like she's got the hole covered. Ai olekaan. Oon valmiina quick time eventteihin. Kate! Kate! Jos on... Missä on Kate? Ei No. Ei perkele. She's gotta be around here somewhere. Löyty. Javi? Se tietää ton No. It's too myöhäistä jo. Älä ammu. Tai jos on pakko ampua tai lyödä, niin... Voi persee. Nyt mä tein väärän valinnan. No, ei voi mitään. Rest in peace, Kate. Sä aikoot... Joo. Mä just mietin sitä samaa. 9 millin purana Kateille. Tuossa olisi voinut valita, että haluatko sä lopettaa tän vai et, niin... What happened? She's gone. What? No. Kyllä. No! Voi. Kate, no! Kate, et oo menossa sinne. Ah, She wanted to save Richmond. and she did. She did. I hope it was worth it. Yksi on uhrattava. Javi, are we all alone now? Ei. David. Noni, mutta perkele se... I'm sorry, brother. Come on. David, tuut säkin tänne. Mitä ikinä nyt tossa tapahtui, niin... 3 days later. May you rest in peace. Ja täällä on kaikki niin ne, ketkä nyt on kuollut tämän matkan aikana. Nyt on Kate sit seuraava. Jep. Trip on siellä. Joanne on siellä. Se olikin täys kusipää. Max on siellä. Maybe you should have stayed with her instead of going after me. Maybe she'd be okay. Maybe you wouldn't be. I was such an asshole to her. All the time. I'm sorry, Kate. Forget all that, buddy. She loved you. Plain and simple. I loved her too. I don't think I ever told her. Ever since you saved us and we all came back to Richmond, my dad won't talk to me. Not after what happened. Yeah, he won't talk to me either. But I think I know why. I'm surprised though. Why won't he talk to you? I tried to stop him, Javi. That's why we hit the muertos. Ja I vaan thought that if we yritti. just went back, I thought I could save him. I thought I had to. Someone has to. It's not hopeless. We'll take care of him. You and me. Together. Sure.
Okei. Torjossa on ollut nyt vähän hiljasta, That's mutta left of them. Pieces of paper looking back at us, but never seeing us. What the hell are we supposed to do with that? What do we do no, with any of this? näitä pitää kunnioittaa tietenkin. Tell stories about them. Laugh at the jokes they used to tell. Keep living. Keep loving. Keep them in our hearts. Can you do that? Yeah, I can. Gabe will remember that. Ois voinut pitänyt jäädä Katen luo, mut no, ei voi mitään. Kun sanotahan kuuluu, että maailma on valintoja täynnä ja minä olen sen valintani tehnyt. No, kaikki on nyt normaalisti täällä nyt ainakin 3 päivää myöhemmin. Sen jälkeen kun nuo Walkerit saatiin pois pelistä, mutta Kate oli nyt se. No, Now? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. no niin, kiitoksia. Glad we got it settled. Gotta move on. We lost a lot. We may have helped fix things, but there was a cost to it all. There usually is, unfortunately. I was worried about you, Javi. About who you are inside. You helped save these people, though. That goes a long way for me. Second chances are in short supply these days. Mä yritin palastaa That's what this kaikki. place can be if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. No, I'll step up. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. No, ennen kuin David sitten, tai Joen. Jesus? Jep. Hey, Gabe. Thanks for, you know, Saving not us. letting me get killed, and for coming back to help us. Yeah. Thanks for that, man. Niin kuin mä sanoin niille, että Pay it forward. sen takia sä lähitkin. Be vigilant. Trouble never stays too far away. We'll try. No jossain määrin varmaan nyt tuli niin sanotusti onnellisempi loppu, mut Clem joutuu näköjään lähtemään. Etsimään AJ:tä. Lingardion. Alive. Noniin. Don't remind me. I'm not gonna say thank you for keeping me alive, but I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you. Someday. So where's AJ? Niin, kerro. Tell me. Where? You know Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please, man. For her sake. Niin. He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. That's where we left him, at least. Thank you. Noniin. Good luck out there, Doctor. Noniin, siinä alkaa sitten Clementinin viimeinen You're out of questi. here too, huh? Yeah. It's time. Go for I it. have to find AJ, Javi. Go for it. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? No, mikä on se kysymys? Mä ymmärrän, Clemin täytyy lähteä. I used to do this for my niece. Niin se leikkaa lyhyeksi I ne. was terrible at it. Were you? None of your business. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but I've gotten used to having him around. At least to have someone to talk to, even if he is a total dork.
Not that he said anything to me in particular, but you know the guy's got a mondo crush on you, right? He does not. Oh my gosh, you have a crush on him too. I do not. Well, you both have my blessing. Piti vähän kiusatella nyt I'm vähän. gonna stab you with those scissors. Älä edes. Piti vähän kiusatella nyt vähän. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Ymmärrän. Do you think he remembers me? At least a little? Maybe? Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Noi, eiköhän ole tarpeeksi lyhyet nyt. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. I really wish I could. Did you love him? With all of my heart. And of course you were. Ei tullut Clementine Remember That. Tietää ainakin mitä seuraavaksi sitten tulee tapahtumaan. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up too. Yep. Sure did. Well, you survived, Niin. I had to. but you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? You get back out there and find something better. There may not be something better out there. Clementine will remember that. You won't know until you step outside. Clemin täytyy oikeasti lähteä. Sen tietää, joku tulee seuraava seasoni, niin All done. ymmärrettävää. Sekin tulee olemaan muuten Well, blindipelailu. how's it look? Good. Oho, tommonen kunnon. Tossa sivulta vähän. I'll grab your hat. Laita vielä hattu päähän, niin. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. Noniin. It's a deal. Nyt on vähän lyhyet hiukset nyt Clemillä. If I bring AJ back with me, will you teach him too? Totta kai. You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Sitsi takki, Clem. Semmonen punainen. Be safe. Episode 5, Follow the Gallows. Soul Survivors, saavutus avattu. Se oli siinä sitten. Siinä oli tämän tuotantokauden, eli New Frontierin viimeinen jakso. Ja katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Katsotaan meidän loppupäätökset. Brotherly. Your experience with David was brotherly, eli veljekästä toimintaa Davidin kanssa. You accepted David's hands after he punched you on the night your father died. You supported David's plan to meet at his house in Richmond.
In his time of need, you stood by David. You asked David to come back to Richmond and he did. David on sitten näköjään siellä nyt sitten tuolla Richmondissa, nyt niin kuin äsken tuossa tapahtuikin. Niin. Okei, eli tää on niinku tämmösiä hahmokohtaisia juttuja. Tää on itse asiassa tuttu tuosta Batman The Enemy Within -nimisestä The Telltalein pelistä. Että mitäs nämä suhteet muihin henkilöihin on vaikuttanut ja mikä se on niinku ollut niinku overallista, niinku tässä lukee. Eli me ollaan pysytty velinä koko aika, Javi ja Davidi. Mutta seuraava. Your experience with Kate was distant, eli oltiin vähän etänä. Me ei haluttu mitään romansoitua niin kuin tässä kohtaa näkyy. Niin. Ei haluttu pysyä romantisoidussa suhteessa, koska tietenkin se olisi ollut väärin tässä tilanteessa. You were relieved to see Kate alive in a junkyard. You rejected Kate's plan to leave Richmond. Ending things once and for all, you rejected Kate. Eli me vaan niinku toruttiin Kate. Kate died saving Richmond, not wanting her to suffer the fate of being muerto, you shot her. Eli me jouttiin sit ampumaan se, koska me oltais voitu kyllä jättää se kyllä Walkerina, mutta me nyt ammuttiin se, koska se on aina se oikea ratkaisu. Että jos sen on aivan sama, kenen perheenjäsenen sä näet, sun on pakko antaa sille 9 millin purana. Ei voi mitään. Tällaista on Walking Dead. Eli me pysyttiin etänä Katen kanssa. Seuraava. Your experience with Kate was cautious, eli me oltiin vähän varovaisia Gaben kanssa. You upset Gabe by not staying in trailer for the night. You hid the truth about Gabe's neighborhood friend. After David drove away with Gabe, you went after your nephew. You encouraged Gabe to honor of the memories of those he lost. Oltiin vähän varovaisia ton Gaben kanssa, koska me ei haluttu, että siitä tulee asshole. Aivan kuten Davidista, mutta vähän varovaisempi piti olla. Sitten Your New Frontier Story. Trippi, se sitten menehtyi. You reassured Trip by promising you wouldn't cause trouble in Prescott. Yo. Then you went to junkyard with Trip. Yo. In the end, Trip saved your life on the overpass despite you not choosing him to be saved. Okay. Eleanor. You left Eleanor at Prescott when you went to junkyard. Then Eleanor betrayed your plan to take Joanne out. But you forgive Eleanor for betraying you to Joanne. Eli toi oli vähän semmoinen vaihtokas, että petettiin niinku toisiamme silleen niinku toveruudessa. Mutta nyt Trip, rest in peace, sitä ei enää ole tässä storissa. Ava sitten menehtyi, ihan vaan tyhmyyttäni ehkä. Clementine took Ava up for her offer to meet and join the New Frontier. Then Ava helped you get into the armory because you showed solidarity with David. Finally you picked up Ava to leave, but Joanne shot her to teach you a lesson. Clementine headed Lingard's medical advice regarding AJ. Then you refused to give Lingard a lethal injection. After the chaos, Lingard told you where AJ is located. Ja okei. Se olisi voinut kertoa heti suoraan sieltä, no sitten Clementine olisi kyllä lähtenyt heti suoraan, mutta Clementine pysyi meidän kanssamme koko aika. Conrad kuoli. You coached Francie through Conrad's poker game. Then, when Gabe threatened Conrad, you convinced your nephew to lower his gun. Later, you shot Conrad in the tunnel after he threatened Gabe's life. Jep, sitten Jeesus. When you met him, you trusted Jesus and you didn't bind his hands. Ei sidottu sen käsiä. Then you promised Jesus to always do the right thing in helping Richmond survive. Lastly, you promised Jesus you would help lead Richmond. Eli meistä tuli sitten Richmondin uusi johtaja. Davidin lisäksi. Joanne. Hän kuoli siinä, joo.
You told Joanne of the New Frontier was to blame for Mariana's death. Then your plan to expose Joanne failed. Eventually you shot Joanne. Jep. Clint. Mitähän sille sitten tapahtui? Sen takia tuossa on tuo kysymysmerkki. Clint kicked out of Richmond of murdering Rufus. Eli me tapettiin Rufus. Mä en nyt muista kuka se oli. Mutta anyway, joo, mennään nyt näin. Then you rejected Clint's deal to leave Richmond peacefully. Currently, Clint's whereabouts are unknown. Eli me ei tiedetä, missä Clint on. Ja lisää valintojen overrailaamista. Did you stand with David on the ledge? You and 92% players stepped up to help David. 8% oli vain, että joo, mä en aio auttaa sua. What did you say, David, about Kate? You and 15.9% of players denied having a relationship with Kate, but David didn't believe you. 53.6% of players confessed your love for Kate. Eli suurin osa pelaajista sitten tunnusti rakkautensa Katea kohtaan, mutta mä halusin pysyä etänä tässä asiassa. 28.3% pelaajista came clean about your relationship with Kate. 2.2% pelaajista ei sanonut mitään tästä asiasta. Jep. Did you fight David back? Eli tapeltiinko me Davidia vastaan? You and 63.5% of players showed your love for David, even if he took his anger out of you. 36.5% pelaajista sitten tappeli Davidia vastaan sitten nyrkeillä. Mä halusin vaan sanoa sille, että hei, sä oot mun veli. Mä en tappele sua vastaan, vaikka se oli vähän sellaista. Did you go after Gabe or with Kate? You and 35.9% of players went after Gabe. Me lähdettiin myös se Davidinkin perään. Ei sitä pidä unohtaa tässäkään tilanteessa. 64.1% pelaajista lähti sitten Katein perään. Se lähti kyllä yksin siinä, toisaalta se oli vähän... Toi oli kyllä vähän outo valinta kyllä, mutta... Did Clementine come along with you? After the fight with David, Clementine teamed up with you and 46.7% of players. Se lähti sitten tuon... Clementine lähti sitten Javierin mukaan. Okei. Siinä on sitten vielä vähän tällaisia valintoja. Your Clementine became a merciful gunslinger. Nyt mä en kyllä näe tuota tekstiä tuossa, mutta... Millainen Clementineista sitten loppujen lopuksi tuli? Tuliko tuossa when tagged the common... When tragedy struck Wellington community, Clementine had only seconds to grab her friend Kenny's hat before she and AJ were forced back on the road to fend off themselves. Joo, se Kennyhän antoi sen lippalakkinsa siinä toisen tuotantokauden lopussa, kun päästiin Wellingtoniin. Elikkä a merciful gunslinger, eli siitä tuli kunnon tommonen niinku pyssysankari tästä Clemistä, mun pitikin sanoa vielä tosta. In a brief stay in a New Frontier camp, Clem upheld the principles of the Fall group and handled authority with remarkable grace. When Javi and David fought at the water tower, Clem remembered a similar fight long ago. She took control of the situation by putting the gun to David's head, stopping the violence before it escalated. Once David left in truck with Gabe, Clem's first instinct was to go after her friend Gabe and help him. Jep. Ja ilmeisesti Clementineista tuli sitten tällainen sitten nyt viimeisellä tuotantokaudella, mikä tulee sitten jossain vaiheessa sitten julki. Ja siellä hän on tappamassa zombeja. Yeah. Hyvä Clem. See you in the next season. Se sanoi, että se AJ oli siellä jossain leirillä, niin... I'm gonna find you, AJ.
TJ. Ja niin sä teetkin. Clementine's story will continue. In Walking Dead Season 4. Mutta joo, siinä oli, hyvät naiset ja herrat, The Walking Deadin 3. tuotantokausi nimeltään New Frontier. Ja seuraavalla kerralla me nähdään sitten tuossa viimeisessä tuotantokaudessa sitten kun sen aika koittaa, joten Tohtori 90 kiittää, kuittaa, kumartaa ja me nähdään sitten Walking Deadin parissa sitten viimeistä kertaa. Joten se on morjesta, moi!